في بدري وفي الكون أشراق يا ربي صل على محمد وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشهر ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي يا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من يتولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربان وابن هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن
فيهن بالترحيب وأرجو الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعٍ سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت كنعان المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضي أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة الله في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فأنطلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذكنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا في وجود المصطفى أحمد وليالي الكون عنصر يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليوم لغرات واستهدئوا بجمال يا رسول الله في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد وزدمير ليس يغفل حيث دينا عطانا الله جمع الفضل
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل عبد جل يحصره العاد إذا حمانا بوجودي الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله آمن بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصر طلع البدر علينا بوتري وجبا علينا مدعا لله واهدنا لنا سبيلي هيبين وسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجواري خير ما قال البدر علينا بعذري عدا وجبا القمر علينا مدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلاة الله نغشى أشرف الرسل محمد أشرف الرسل محمد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين يا الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سلام المستمر كل حين يتجدد كل حين يتجدد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين يا الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى
أشرف الرسل محمد وسلام مستنير كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله يد حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا قد سرنا من عطاياك الجسم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي محمد يا الله اغني المقدار والنار من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد تفضل جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita itu menghadiri majlis ta'lim. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan baginda alam Nabi akhirul zaman yang dinanti-nanti akan syafaatul hikmahnya kelak di hari yang sangat menakutkan, yaitu pada hari kiamat nanti. Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ustaz Nana, Ustaz Saiful, Ustaz Ahmad dan Ustaz Rahmat dan Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Arman dan Ustaz yang lainnya, para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia yang insyaallah penuh keberkahan ini, mohon izin saya akan sama-sama mengaji itu tentang kitab Arba'in Nawawi karangan Imam An-Nawawi. Dan sebelumnya mari kita sama-sama membaca hadiah atau Al-Fatihah untuk Al-Musannif, khususnya Syekh An-Nawawi.
الفاتحة القبول والفتوى والسلام على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام، خصوصا لسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة رضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وولدها سيد الحسن وسيد الحسن بن علي زين العابدين وسيد محمد باقر بن جعفر الصادق إلى سادتنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسيدنا عبيدة بن الجراح وسيدنا جبير بن عوام وسيد الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع أولياء وعلماء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغربها، خصوصا حضرة قطب الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة سيد الشيخ أبو بكر المسالي، ثم إلى حضرة سيد الشيخ نواوي البنزاني، ثم إلى حضرة سيد الشيخ الحبيب حسين بن عبد الله بن أبو بكر علي السوار بدر، ثم إلى حضرة سيد الشيخ سيد محمد الملك الحسني، ثم إلى حضرة سيد الشيخ الحبيب عبد القادر بالفتح والحبيب عبد الله بن الحبيب عبد القادر بالفتح، ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ محمد بالقائد الجديد، ثم إلى حضرة سيدنا وشيخنا الحبيب سيد بن معدي بن الشيخ بن سالم أهل وذرية وصول وفروع وتلاميذ أجمعين، ويعيد علينا من بركاتهم وكرامتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وخصوصا صاحب الكتاب الحج النووي أهل وذرية رسول وفور وتلاميذ وتلامذتهم أجمعين، ويعيد عليهم بركاتهم وكرامتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا فيه في الدارين آمين. الحديث السابع، hadis yang ketujuh, ya, melanjutkan hadis yang ketujuh. Kemarin hadis yang keenam, sekarang hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Wais Ad-Dari. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Wais Ad-Dari, lebih dikenal dengan Tamim bin Wais Ad-Dari. Beliau ini awalnya itu orang Nasrani dan masuk Islam pada zaman Sayyidina Uthman. Ini Tamim bin Uwais Ad-Dari, dan beliau riwayat hadisnya hanya sedikit, kurang lebih itu ada 18 hadis, hanya sedikit, beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Tentunya agama di sini yang kita bahas yaitu agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu dinul Islam. An-nasihah. Nah, nasihat di sini bukan menasihati, bukan. Jadi artinya itu adalah nasihat di sini yaitu berbuat baik atau sebuah ketulusan, kemurnian dan keikhlasan. Arti daripada nasihat di sini. Qulna, para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, lillahi, untuk Allah atau bagi Allah. Jadi kita berbuat baik, kita tulus, kita murni dan ikhlas
hanya untuk Allah. Kita ibadah ya, itu kita murni tulus untuk Allah, karena Allah. Apapun ibadahnya, maupun ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Nah, di sini kita sholat ya, itu karena Allah, murni. Apapun perbuatan baik kita landaskan ya, kita fokuskan karena Allah. Nah, disitulah nanti akan tertanam di dalam hati kita keimanan kepada Allah. Ya, contoh kecilnya kita takwa ya. Takwa itu kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu semua kita fokuskan, kita niatkan karena Allah, bukan karena apa-apa. Terus wali kitabihi, dan kita berbuat baik tulus yaitu untuk kitabnya Allah. Dengan apa? Yaitu kita dengan mengamalkan apa isi yang ada di dalam kitab Allah, khususnya Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain itu kitab-kitab samawi ya, kitab Jabur, Taurat, Injil, terus apa lagi itu? Al-Quran ya, itu kitab-kitab samawi. Dan semua kitab yang ada itu disempurnakan dengan turunnya Al-Quran di situ. Nah, dengan itu kalau kitab-kitab yang lain kita wajib mengimani. Itu adalah perbuatan baik kita kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan mengimaninya. Tidak boleh kita tidak percaya akan kitab-kitab yang lain, hanya percaya kepada Al-Quran. Itu salah ya, itu salah. Jadi kitab-kitab yang lain pun kita harus imani bahwa itu semua adalah kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Tapi semua kitab itu disempurnakan oleh Allah itu dengan datangnya Al-Quran. Nah, kita kalau Al-Quran bukan hanya mengimani, tapi kita harus mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran? Itu kita dengan belajar. Belajar di sini kita mungkin belajar membacanya, belajar mengartikannya, belajar menafsirkannya, ya. Terus kita merenungi daripada arti makna yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, disitulah an-nasihah li kitabillah, berbuat baik tulus murni kepada kitab-kitab Allah. Kita pertama belajar. Bagi yang belum bisa baca, belajar. Jangan malu. Belajar itu tidak kenal waktu, umur, atau apapun ya. Kalau kita merasa belum bisa baca Al-Quran, belajar. Itu awal pertama kita di dalam berbuat baik kepada kitab-kitab Allah. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Selanjutnya itu orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kedua. Jadi yang nomor satu orang yang membaca, orang yang belajar Al-Quran. Entah itu di dalam belajar membaca, entah itu di dalam mengartikan Al-Quran, itu dengan tafsirnya ya, atau maknai Al-Quran di situ. Entah itu kita merenungkan daripada makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah yang sangat agung dan yang sangat mulia, yang mesti kita hormati ya. Kita pegangnya saja nggak sembarangan. Kita pegangnya saja nggak sembarangan. Harus bersuci dulu, betul nggak? Harus bersuci. Dan juga kita pun ketika meletakkan itu Al-Quran, ya, apapun, ya, dimanapun itu harus lebih tinggi posisinya, ya. Itu Al-Quran. Terus selanjutnya
an-nasihah wali rasulih, kepada rasul-rasulnya Allah. Berbuat baik tulus kepada rasul-rasulnya Allah dengan apa? Yaitu kita dengan melakukan daripada sunnah-sunnah Nabi ataupun ajaran-ajaran Nabi, ajakan-ajakan Nabi, kita lakuin tuh. Itu adalah sebagai sunnah Nabi. Atau bagaimana cara dan ulama memberikan banyak thariqah supaya kita ada di dalam hati kita mahabbah li Rasulillah. Itu adalah salah satu an-nasihah, berbuat baik kepada Rasul. Itu dengan kita nih ya, baca maulid ya, itu adalah an-nasihah li Rasulillah ya. Atau kita banyak baca salawat, itu adalah an-nasihah, berbuat baik li Rasulillah. Banyak cara untuk mendekatkan, untuk mengenalkan diri kepada Rasulullah, untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Nah, itu adalah an-nasihah. An-nasihah, berbuat baik atau tulus kepada Rasul. Tapi untuk mahabbah kita harus kenal dulu Rasul itu siapa, keluarganya siapa, dan bagaimana kehidupannya. Kita harus kenal. Nanti di situ akan cepat tumbuh mahabbah kita kepada Rasul. Bagaimana perjuangan Rasul ya, kok perjuangannya luar biasa ya, mengorbankan nyawa dan harta. Nah, di situ kita harus kenal dulu perjuangannya Rasul ya, biografinya Rasul, keluarganya Rasul, harus kenal. Di situ insya Allah akan tumbuh mahabbah kita. Nah, itu adalah daripada an-nasihah wali a'immatil muslimin, dan kepada para imam ya, atau pemimpin orang-orang muslim. Nah, itu kita berbuat baik tuh ya, berbuat baik kepada para pemimpin kita ya. Jangan kita bikin onar negara kita ya, kecuali pemimpin kita zalim ya, zalim. Kayak dulu tuh ya, para kiai dibunuh ya pada zaman Soeharto ya, pada zaman Soeharto. Nah, itu kita harus berbuat baik selama pemimpin itu baik ya. Misalnya sekarang BBM naik, wah ribut ya, ribut BBM naik. Justru kita harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebeli tuh BBM walaupun naik. Jadi nggak usah dibikin susah ya. Walaupun ya mahal lah ya, naik 2000 ya katanya, ya kaget juga tuh ya. Ya, tapi kita beli pulsa kuota kebeli ya, nggak ribut tuh walaupun naik ya. Tapi BBM naik 2000 ributnya luar biasa. Kuota itu kemana-mana kan, BBM naik, kalau pulsa enggak naik. Iya, itu luar biasa ributnya. Ya, kita jalani aja, yang penting kita berdoa mudah-mudahan kebeli ya, kebeli BBM kecukupan. Emang betul kerasa ya, yang awalnya itu isi 20.000 cukup, sekarang nambah 30.000. Tapi tetap ya, selama itu buat kebaikan pemerintah kita ya. Kecuali emang pemerintahnya nggak baik, baru tuh ya kita jangan ikuti. Atau ada kebijakan-kebijakan yang memang merugikan yang lain ya. Misalkan tidak boleh ada majlis-majlis taklim gitu. Nah, itu tuh harus di ini tuh ya. Iya, kan selama ini kita bebas ya, nggak ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Ya. Di dalam Al-Quran juga kita harus taat ya. Apa namanya itu di apa namanya itu, atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum ya. Ulil amri, kita harus taat kepada ulil amri atau pemimpin situ. Wa ammatihim, dan ya orang-orang umum daripada orang muslim ya. Kita harus berbuat baik kepada ya, kepada kita semua ya, sebagai orang-orang umum atau ya rakyat biasa. Kita harus berbuat baik. Itu adalah an-nasihah. Kita harus menyayangi yang lebih muda ya,
dan kita harus menghormati orang yang lebih tua, orang yang berilmu. Nah, itu adalah an-nasihat. Ya, bukan berarti yang yang tua berkuasa, enggak. Yang banyak uang berkuasa, enggak. Tapi kita harus saling menghormati antara yang muda ataupun yang tua, ya. Jadi saling tolong menolong, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu. Jadi saling membantu, saling menasehati. Ya, itu adalah an-nasihah. Jadi ad-dinu itu Islam, ya. Tentunya agama Islam itu adalah an-nasihah. Nasihat itu artinya apa? Artinya berbuat baik, tulus, ikhlas kepada Allah, ya. Itu dengan kita lebih giat lagi ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri takarub kepada Allah, itu karena Allah semuanya, tulus, ikhlas, ya, perbuatan baik tersebut. Dan kepada kitab-kitabnya Allah, itu dengan kita mempelajari, kita mengamalkan, kita merenungi ataupun mengimani daripada selain kitab Al-Qur'an. Nah, di situ wali rasuli dan kepada para rasul, ya, wali immatil muslimin, dan kita harus berbuat baik, taat kepada pemimpin kita, ya, wa amatihim, dan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, saling menghormati, saling menasihati, saling tolong menolong, ya. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk al-fakir pribadi dan umumnya untuk hadirin dan hadirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah nanti setelah doa kita ada pembicaraan tentang maulid, ya, mungkin sambil nanti santai beberapa menit ke depan, ya. Atau ada keperluan yang enggak, nanti yang ada keperluan, terutama untuk pengurus yang ada, dimohon nanti kita sama-sama duduk sebentar untuk membicarakan kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan Maulid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi ba'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yarḍauna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal bariqaini min arbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami nabiyuna al-amirun naibana ahadun abarra fi qawli lam
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة لخمسة نطفي بها حر الغماء الحديمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فاجعل المسلمين ببركة رسول الله وبجاه رسول الله بشفاعة رسول الله أسأل الله أن يغفر ذنوبنا يا الله ويوسع رزقنا ويطول عمرنا وييسر أمورنا ويصلح جسدنا ويبلغ جميع مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.